body, shake your body, ladies. আসসালামু আলাইকুম গাইজ, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি আপনারা অনেক ভালো আছেন। সো আজকে টিকটক 8 দিন ট্রেন্ড নিয়ে হালকা লাড়াচাড়া দেওয়া হবে। এই সময় কম, শুরু করো। তো চলুন আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे ये तो फेल। नेक्स्ट कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे তুমি ফেল। नेक्स्ट कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे তুমি ফেল করছো। এই বসো। নেক্সট कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे তুমি ফেল। नेक्स्ट कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे তুমি ফেল করছো। যতগুলো ছেলে আছে সবগুলো ফেল। नेक्स्ट कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे আমি কি উত্তীর্ণ হয়েছি? এ তো ফেল। 40-এর মধ্যে কত দেবো? এই 10 না 11। আর যাও 11। বসো। নেক্সট कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे ওই মার মার মার। ওই মার ওরে মার। পাড়া পাড়া নিচে ভালা পাড়া ওরে পাড়া। ওরে পাড়ায় ধর। পাড়ায় ধর। কি করছ? জানি না জানি না। ওই মার। ওই মার। মার মেরে মার। গজব বেইজ্জতি। नेक्स्ट कमरिया मोरे तिरछी नजरिया मोरे अपने पास स्माइलिंग, अपने पास स्माइलिंग। खत्म हो गया भैया मैटर। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं